غادي نكملو مع la deuxième partie نتاع la partie électricité de l'examen 2014. Donc في la question الأولى كنا حسبنا درنا représentation تاع le schéma, درنا les équations différentielles et on a déterminé la valeur de l'inductance. Maintenant غادي نشوفو le taux d'humidité نتاع le laboratoire. Donc غير واحد الملاحظة هنا في l'exercice الأول قالك dans cette expérience là قالك dans cette expérience on a négligé la résistance R de la bobine devant la résistance R. Donc on néglige la résistance R de la bobine devant la résistance R du conducteur. ولكن في بالنسبة la partie الزوجة ما عندناش une résistance, donc هنايا ما عندناش une résistance, ما عندناش un conducteur ohmique في هاد لا ماي. في هاد لا ماي ما عندناش un conducteur ohmique, عندنا غير la résistance interne تاع la bobine. Donc dans une deuxième expérience, le technicien a réalisé le montage de la figure 2. La figure 2. La bobine précédente est montée en série avec le condensateur de capacité C. Donc le conducteur ohmique de résistance R est un générateur et un générateur G qui délivre la tension UG. هنايا في le schéma دايرين R'. وهنا دايرين R. ما عرفتش شنو نقصد. المهم ما غاديش تأثرنا هنا حنا على l'exercice. حنا غادي نخدمو غير بهاد لاماي. دونك ما يهمناش حنا في هاد ار بريم هادي، ما يهمناش هاديك استعملناها غير في الاول باش نشارجيو لو كوندونساتور. دونك ابري افوار شارجي كومبليتمون لو كوندونساتور المكثف، لو تكنيسيان باسكولي لانتريبتور فيغ لا بوزيسيون 2. ها هي وعطاتنا هاد لاماي سي بون. Donc la courbe de la figure 3 représente les variations de la tension هادي. On a les variations de la tension. Au bord du condensateur dans le cas où K est réglé sur la valeur K égale R. Donc K UG est égal à K fois I, ou K est égal à R. C'est bon? Donc il faut toujours noter les mettre comme notaire. Donc nommer le régime d'oscillation représenté sur cette figure. Donc le régime, شنو هو le régime في هذه الحالة؟ Donc le régime غادي يكون un régime périodique. علاش؟ لأن عندنا les amplitudes sont constantes. هما les amplitudes هما نفسهم، وعندنا عاوتاني نفس لا بيريود. ها هي لا بيريود ما تبدلتش كونستانت. شحال مكارو؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Donc 5 petits carreaux pour chaque période où l'amplitude فيها 1 2 3 4 5 6. Donc 6 carreaux يعني 6 volts. Ou la période فيها 5 millisecondes. C'est bon? Donc على حساب l'échelle مانيش عارف l'échelle اللي اختاروا. Donc il s'agit d'un régime. La question petit 1, nommer le régime d'oscillation représenté. Donc la partie deuxième expérience. La deuxième expérience, quelques déterminations. Deuxième expérience, détermination du degré X d'humidité par utilisation d'un oscillateur électrique. Donc détermination du taux. Détermination du taux d'humidité. Donc كاين واحد العلاقة بين ديك l'humidité ولا كاباسيتي نتاع لو كوندونساتور اللي هما غادي يعطونا ديك العلاقة وغادي بها باش نحسبوا داك لو طو ديميديتي. دونك قالوا لنا
la première question de 1. Donc, quel est le régime? Donc, c'est un régime périodique. Périodique car l'amplitude des oscillations, l'amplitude des oscillations électriques est constante. Donc, شحال قلنا 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 volts. 6 volts. Et de 6 volts et la période tahia reste constante. Constante. Elle est de 5 millisecondes. C'est bon? Donc, انا ما شفتش لي الاخر ليشيل ما عطينش ليشيل دونك شفت ديريكتومون على حساب لو غراف اللي عطاونا. لا دوزيام كيستيون يقولك première question, nommer le régime des oscillations représenté sur la figure. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc équation différentielle. Donc 2 équation différentielle vérifiée par UC de T, يعني la tension au bord du condensateur. Donc هنا هذيك لاماي اللي هي اللي غادي نخدموا بها هاد لاماي هادي ها هي اللي غادي نخدموا بها. دونك عندنا ان كوندونساتور وعندنا ان جينيراتور وعندنا اون بوبين اون فاس وغادي تشد لو سيركوي اللي انا قال لك après avoir chargé complètement le condensateur, le technicien a basculé l'interrupteur vers la position 2. Donc lorsqu'on a terminé la charge du condensateur من شارجا سدينا هذاك سدينا لا ماي وعطاتنا لا ماي عطاتنا اون دوزيام ماي هي اللي غادي نخدموا بها. Donc, كان عندنا un condensateur وen face كانت عندنا une bobine كان عندنا هنا un générateur. Donc هنا le courant كان le courant de quel sens? Donc de la bobine vers le condensateur au IC. Donc IC UL d'ailleurs UC on a UL on a le générateur ديالنا UG. هنايا عندنا UG. Donc la tension borne du générateur. Donc soit نديرو la loi نتاع on ajoute les tensions ولا نديرو هنايا نديرو واحد لا ماي هكذا. عندنا هنا UL هنا عندنا UC وهنا عندنا UG. نقدرو نديرو واحد لو سونس هكذا اربيترير تولي لنا UL moins هنايا لو سونس كونترير UG مع هذاك لو سونس moins UG plus UC est égal à 0. ولا نديرو la loi d'additivité. La loi d'additivité des tensions. Donc addition des tensions
d'après la loi d'additivité des tensions. Donc, تعطينا UC plus UL. هي UC plus UL تعطينا UG. UC نتوما في لو بغويون كتبوا هادي باش تأكدوا، وهنايا ديروا الاخر، ديروا لاديتيفيتي، ديروا UC plus UL، يعني تاع لي كونديكتور هي تاع لو جينيراتور، هي لا طونسيون تاع لو جينيراتور. وحنا قالوا لنا بلي لا بوبين عندها واحد لا ريزيستونس انترن، دونك غادي نديرو يو سي. شنو هي يو سي؟ يو سي هي تبقى هي دونك يو سي بلس يو ال، قلنا هي عندها واحد لا ريزيستونس انترن ار اي بلس ال دي اي سور دي تي ايتيغال. وقالوا لنا بلي لو جينيراتور عنده واحد لا طونسيون كاي سي بون افيك كا ايتيغال ار. دونك نقدو هنايا نديرو يو سي plus RI plus LDI sur DT est égal à RI. Simplifie, tu l'as UC plus LDI sur DT est égal à 0. Donc, on a les I or I. شنو هي I؟ I هي C D de UC sur DT. C'est bon? Donc, D de I sur DT. D de I sur DT. غادي تولي لنا C D carré UC sur DT carré. Donc, غتولي لنا l'équation différentielle ديالنا UC plus donc تولي لنا L DI sur DT هي C D carré UC sur DT carré. LC D carré UC sur DT carré est égal à 0. Donc, هذه هي l'équation différentielle ديالنا. Donc, UC plus L C D carré UC sur DT carré. Donc, هنا نقدروا نديرو واحد لو شونجمون ونقسمو على LC كاع كلشي، تولي لنا D carré UC sur DT carré. Donc هذه تيغال 0. نقسمو على SC، on divise par LC كي غادي تولي لنا UC LC، يعني نقسمو عليها تولي لنا D carré UC sur DT carré plus UC sur LC est égal à 0. C'est bon? Donc هذه هي l'équation différentielle ديالنا.